तुम ने इल्म को बना दिया है मालूमात का मजमुआ। तुम एक चीज़ के बारे में कुछ मालूमात जमा करते हो और उसे जानने का दावा कर देते हो, लेकिन ये जानना होता नहीं है। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, दो कान, दिल, गुर्दा, फेफड़े, जिगर, क्या इन चीज़ों के मजमुए का नाम तुम हो? क्या इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात जमा करके कभी भी तुम ये दावा कर सकते हो कि इंसान जान लिया गया? अगर यूं होता तो डॉक्टर सही फैलाते। इस बात को समझो, तुम मालूमात को इल्म समझे बैठे हो। जो जानता है, जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा मुर्शिद है, वो लोगों को कोरी मालूमात फराहम नहीं करता, बल्कि उनकी कोशिश इससे उलट होती है कि वो उन मालूमात तक पहुंच ही ना सके। मतलब तुम्हारी दुनिया में जिसे इल्म हासिल करना कहा जाता है, उस इल्म के हसूल से हकीकी मुर्शिद तुम्हें रोकेगा। आम सोच यही है कि जहल बुरा है और इल्म अच्छा है, जहल बदी है और इल्म खैर है, लेकिन गुरु ऐसा नहीं सोचता। इस बात को ज़रा समझो। तुम्हारी दुनिया के जो अनपढ़ हैं वो भी भटकते होंगे, ये बात बजा है, लेकिन जितने तुम्हारे वो लोग भटकते हैं और उनकी भटकन बहुत गहरी है जिन्हें तुम पढ़ा लिखा कहते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसको पहले समझो। पहली बात तो ये कि अकेला मालूमात जमा कर लेना ना जानने से भी ख़तरनाक होता है, क्योंकि तुम गौर करना कि जो अनपढ़ होता है, जो बिल्कुल ही जाहिल होता है, उसमें मालूमात के इस फुकदान की वजह से एक अपनी ही किस्म की आजिज़ी, हम्बलनेस पैदा हो जाती है, क्योंकि वो समझता है कि उसे कुछ पता नहीं, तो अना के गुबारे को वो ज़्यादा नहीं फुला पाता। और इस कायनात की हकीकी बीमारी और हकीकी जहालत बस एक है, अना। जिसको ये गुमान नहीं होता कि मैं जानता हूँ, उसके पास अना को, मैं को मजबूत करने की सहूलत भी ज़्यादा नहीं होती। याद रखना, दौलत भी अना को उतनी ताकत नहीं देती, ओहदा भी मैं के शराब को उतना मुस्तहकम नहीं करता जितना इल्म का, जानने का वहम अना को ताकत देता है। ये ख्याल कि मैं जानता हूँ अना को बड़ी ताकत देता है। इसलिए तुम गौर करना कि तुम्हारे शदीद तरीन अनाज़दा लोगों की अक्सरियत वो है जो किसी न किसी शक्ल में जानने का दावा रखती है। मैं तुमसे कहूँ कि दौलत को छोड़ देना आसान है, ओहदे छोड़ देना आसान है, मगर अपने जाने को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, मगर जो तुम जानते हो उसको तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा जाना ही असल में तुम हो गए हो। वो इल्म तुम्हारी सांस है। सोचो ना, जो तुम जानते हो अगर वो तुमसे हटा लिया जाए तो तुम बच क्या रहे? बैंक में पड़े तुम्हारे लाखों रुपए क्या हैं? तुम्हारे इल्म में मौजूद एक नंबर। वो पैसे बैंक में ही रहें, तुम्हारे नाम पर ही रहें, लेकिन तुम उन्हें भूल जाओ, याद से ही महव हो जाएं, तो अमीर आदमी, लखपति इंसान होने के बावजूद तुम्हारी आइडेंटिटी एक सेकंड में गिर जाएगी। अभी अमीर होने का ख्याल अगर तो पैसे पर मुनहसर होता, तो पैसा तो अभी तुम्हारे ही बैंक अकाउंट में है, मगर तुम्हारे इल्म में नहीं है, इसलिए उसका कोई भी असर तुम्हारी अना तख्लीक नहीं कर सकती। क्योंकि अना कुछ नहीं है, तुम्हारे माइंड ही का दूसरा नाम है। तुम्हारे माइंड में कुछ मालूमात हैं जिसके मजमूए का नाम हो तुम। माइंड क्या है? जो तुम जानते हो उसका मजमूआ। अगर दिमाग जो जानता है वो सब महव हो जाए, तो क्या कहोगे खुद को कि तुम क्या हो? अब तुम फिजिकली मौजूद हो, सांस ले रहे हो, जिंदगी का तजर्बा रिसीव कर रहे हो, मगर कह नहीं सकते कि तुम कौन हो। क्या हुआ? सिर्फ मालूमात छिन गई, वो इल्म छिन गया जो दिमाग में स्टोर था। मतलब ये है कि जिसे तुम मैं कहते हो, जो तुम्हारी अना है, वो ऐसी ही कोई चीज़ है जो इन इट सेल्फ मौजूद नहीं है, बस कुछ गैर मादी इंफॉर्मेशंस, कुछ मालूमात का मजमुआ है। और ये सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं हवास के ज़रिए से, और हवास की नेचर ये है कि वो चीज़ को वैसा देख ही नहीं पाते जैसी वो हैं। ये अपनी महदूदियतों की कैदी है। तुम्हारी आँख बनी है महदूद को, गैर अहम को देखने के लिए। जो अहम है वो आँख देख ही नहीं सकती। खामोशी का समंदर कान को सुनाई नहीं देता, लफ्ज़ों की मछलियाँ कान कैसे पकड़ लेता है। कभी तुमने सोचा कि हल्की सी मशीन के चलने की आवाज़ तुम्हारे कान से टकरा जाती है, पंखे की, एसी की जूं जूं तुम सुन लेते हो, मगर तुम्हारे जिस्म के हर हर खुलिये में कई कई फैक्ट्री यूनिट काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ तुम तक नहीं पहुँच पाती। हाथ पर चींटी रेंग जाती है तो तुम्हारी जल्द के हिस्से खुलिए उसको पकड़ लेते हैं, मगर जल्द की इस बारीक तह के नीचे खून इतनी रफ्तार से बह रहा है वो तुम्हारी जल्द के खुलिए डिटेक्ट नहीं कर पाते। असल में ये जो हवास हैं, इसकी दुनिया है आउटवर्ड। तुम बाहर देख सकते हो, अंदर देखने के लिए तुम्हारे पास जो हिस्से हैं वो एक्टिव ही नहीं हैं, इसलिए तुम सब कुछ ही बाहर समझते हो। और फिर इन्हीं आवाज़ के ज़रिए से जमा किया गया डेटा तुम्हारी मेमोरी बनाता है, तुम्हारा जहन बनाता है,
اور اس کی تخلیق ہے تمہاری انا، جس کو تم بڑے فخر سے میں کہتے ہو۔ اب خود سوچو کہ ایک ایسا ٹول جس کے پاس جمع شدہ ساری انفارمیشنز فالٹی ہیں، وہ درست نتیجے کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ حسی ذریعے جن سے دماغ ساری انفارمیشنز جمع کرتا ہے، یہ سارے فالٹی ہیں۔ تمہاری آنکھ پر الیکٹران مائکروسکوپ کی طاقت جتنے شیشے چڑھا دیے جائیں تو تمہیں کوئی بھی ٹھوس چیز نظر نہ آئے گی، بس مالیکیولز کا ایک بے ہنگم ڈانس تم دیکھ رہے ہوگے۔ فاصلہ بہت زیادہ کر دیا جائے یا بہت کم کر دیا جائے تو چیزیں تمہیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، یا جیسی وہ ہیں ویسی نظر نہیں آتی۔ تم نے کہکشائیں کھوج لی، زندہ جانداروں کے سیلز کی چیر پھاڑ کر لی، تم نے سوئی سے کمپیوٹر اور بھالے سے ایٹم بم تک بنا لیے، مگر کبھی ایمانداری سے خود سے پوچھنا، کیا تم نے جان لیا ہے؟ وہ کہ جو جان کر جاننے کی چاہ نہ رہے۔ جتنا زیادہ کوئی پڑھتا جاتا ہے اتنا اس کو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ جاننا وہ عمل ہے جو کبھی کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی جانتا جاتا ہے وہ اور کچھ جانے نہ جانے یہ وہ ضرور جان جاتا ہے کہ میرا علم میری لا علمی کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہے گا۔ جس کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ صحرا ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ اس کے مقابلے میں بس ایک ذرہ۔ کبھی غور کرنا تم ان لوگوں پر کہ جو واقعی جانتے ہیں، وہ لوگوں کو چیزوں کو جاننے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ خود وہ کچھ جانتے ہیں، دوسروں کو کیوں جاننے سے روک رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں بھٹکتے، جاننے کے زوم کی وجہ سے بھٹکتے ہیں۔ کبھی غور کرنا انسانوں کی اکثریت بھٹکتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتی نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس معلومات، انفارمیشن کے نام سے جاننے کا وہم ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو جہالت سے زیادہ علم کے نام پر جو معلومات جمع کرتے ہو اس سے خبردار رہنا۔ اس بات کو سمجھو کہ جسے انفارمیشن مل جاتی ہے، جانکاری مل جاتی ہے، وہ جاننے سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جانکاری ہمیشہ ادھار کی ہے۔ کسی اور کے جانے کا نام ہی تو معلومات ہے، وہ کسی اور کا جانا ہے، وہ کسی اور کا علم ہے، لیکن وہ تمہارا جانا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کہتا ہے کہ خدا ہے، صوفی کہتا ہے کہ خدا ہے، تم اس کو سن لیتے ہو، تم نے سنا، مانا اور کہنا شروع کر دیا کہ خدا ہے۔ اس بات کو سمجھو، یہ جانکاری ہے، انفارمیشن ہے، تم نے جانا نہیں ہے۔ علم، حقیقی علم سن کر رٹی گئی معلومات کا نام ہی نہیں ہے، علم تجربہ کی گئی حقیقت کا نام ہے۔ خدا ان نبیوں، صوفیوں، ولیوں کی زندہ حقیقت تھا، کیونکہ وہ جان کر جان رہے تھے، اور تمہارے لیے فقط ایک تصور ہے جو تم ویسے ہی یاد کیے ساتھ چل رہے ہو جیسے ہزاروں اور تصور تم نے بچپن میں سیکھ لیے تھے۔ تم خدا کو مان رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ اس کائنات میں سب کچھ ادھار مل سکتا ہے، مگر جو علم ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ کبھی ادھار نہیں ہو سکتا۔